सरपरस्त मुशायरा, हम सब के बड़े करम फरमा बड़े मुहतरम अलहाज हाजी ज़ैनुल्लाह साहब की मौजूदगी, कन्वीनर मुशायरा कायदे नस्ल नौ इज़्ज़त माब वाले जनाब रमज़ान चौधरी साहब, स्टेज पर मोहतरम अलीम खान बाटला साहब की मौजूदगी, यकीन जानिए मजमा बहुत कम है, लेकिन अलीम खान साहब की मौजूदगी मैं समझता हूँ कि उनकी एक आदमी की मौजूदगी 1 लाख के बराबर है। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं कि मजमा बहुत कम है। मैं खुश इसलिए हूँ कि आज मैं अलीम खान साहब के सामने मुशायरा पेश करता हूँ और चाहता हूँ कि एक बार मेरे बड़े भाई हम सब के सरपरस्त के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ। हाज़िरीन गिरामी, आज का जो मुशायरा है वो मैं जमहूरिया के हवाले से है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप तमाम लोग मेरे उन मिसरों में जुड़े, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाए। स्टेज से बेखुसूसी तवज्जो का तालिब अब्दुल मजीद खान साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी भी खुसूसी तवज्जो पेश करता हूँ। जी जुल्म को रोकने और हक को सदाकत के लिए क्या बात है, आहा, हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। जुल्म को रोकने और हक को सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए, हम ही तैयार हुए। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं, आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। सलाम आपकी मोहब्बतों को, सलाम आपकी समात को पेश करता हूँ। मैं खास लगा फरमा, आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं, आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए, जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया ग्रामी। मेरे बड़े भाई रमजान चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं। अपनी तकरीर में उन्होंने एक जुमला कहा कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। अगर आज से 70 साल कबल अंग्रेज मौजूद होते तो यकीनन हम एक लड़ाई उनसे और लड़ते। रमजान भाई, मैंने बहुत पहले कहा था कि हमने अंग्रेज़ों से तो एक जंग लड़ी है, लेकिन एक जंग और बाकी है जो हमें फ़िरका परस्तों के खिलाफ लड़ना है। क्या बात, एक जंग उनके खिलाफ लड़ना है जो हमें आपस में बांटने की बात करते हैं। एक जंग उनके खिलाफ लड़ना है जो कौमी एकजहती को, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की बात करते हैं। एक जंग उनके खिलाफ लड़ना है जो इंसानियत के नाम पर, गाय के नाम पर इंसानियत का कत्ल करते हैं, मजहब के नाम पर कई लोगों की जानें लेते हैं। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मुलाज़ा फरमा। फिरका बंदी की है दीवार गिराना होगा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा। फिरका बंदी की है दीवार गिराना होगा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा। हम
زندہ باد بہت شکریہ بہت اچھا لگ رہا ہے. سلام آپ کی سماعتوں کو, سلام آپ کی محبتوں کو. رمضان بھائی, ساکن آقا میں بہت مشاعرے ہوتے ہیں اور بہت مشاعرہ ہوا بھی ہے, لیکن قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا کامیاب مشاعرہ میں نے نہیں دیکھا. اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ اسی طرح ہم شورا کی سرپرستی فرماتے رہیں, ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کی سرپرستی فرماتے رہیں. عالم بھائی کا حکم ہے کہ مالا جو ہے وہ اسد بھائی پہنے رہو, لیکن بڑا وزن ہے, بڑا مہنگا مالا. بہت شکریہ حضرت گرامی. میں پھر سے پڑھتا ہوں, آپ تمام لوگ جڑ جائیں. آپ اپنی محبتوں سے اپنے اس بھائی کو, اپنے اس بچے کو نوازتے ہیں, تو آپ کا یہ بھائی پورے ہندوستان میں آپ کی ترجمانی اسی بے باکی کے ساتھ کرتا ہے. رمضان بھائی کی تقریر کا وہ جملہ میرے 4 مصرے پھر سے پڑھتا ہوں, تمام لوگ جڑ جائیں. جی عطا. آبادی کی یہ دیوار گرانا ہوگا, متحد ہو کے ہمیں سامنے آنا ہوگا. ہم نے انگریزوں سے یہ دیش بچایا, لیکن ہم نے انگریزوں سے یہ دیش بچایا, لیکن ہم نے انگریزوں سے یہ دیش بچایا, لیکن قاتلوں سے بھی ہمیں دیش بچانا ہوگا. قاتلوں سے بھی ہمیں دیش بچانا ہوگا. بہت شکریہ حضرت گرامی. ہندوستان کی آزادی میں سب سے اہم کردار اہل ایمان کا. تمام مذاہب کے لوگوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنے جانوں کی قربانی دی ہے, لیکن سب سے اہم کردار اگر کسی کا ہے تو اہل ایمان, علماء کرام, مدارس ربیہ. لیکن 3 سالوں سے کچھ زیادہ ہی رمضان بھائی ہم سے اس ملک کی وفاداری کا ثبوت مانگا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسوں میں ویڈیوگرافی کرائی جائے. 15 اگست کے دن, یوم جمہوریہ کے دن, کہ مدرسے میں ترنگا پھہرایا جاتا ہے کہ نہیں. آپ بتا دیں انہیں آج کے اس مشاعرے کے حوالے سے کہ اس ملک پر جب آنچ آئی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے جانوں کی قربانی دی ہے, اور انشاءاللہ خدا نہ کرے کہ کبھی اور جنگ لڑنی پڑے ہمیں کسی ملک سے, تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. 4 مصرے پڑھتا ہوں, اب میری آواز سے آواز ملائیں. پیش کرتا ہوں میرے بڑے بھائی عالم نظامی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. ظلم ہر صبح شام ہی ہوتا, کیا بات. سب کا جینا حرام ہی ہوتا. ظلم ہر صبح شام ہی ہوتا, سب کا جینا حرام ہی ہوتا. سر کٹاتے نہ ہم وطن کے لیے, سر کٹاتے نہ ہم وطن کے لیے, سر کٹاتے نہ ہم وطن کے لیے. دیش اب تک غلام ہی ہوتا, غلام ہی. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. دیش اب تک. واہ واہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ حضرت گرامی. بہت اچھا لگا. سلام آپ کی سماعتوں کو, سلام آپ کی محبتوں کو. میرے بعد میرے بڑے بھائی امتراز صاحب کو سننا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں. بڑی بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں, کیونکہ میرے بھائی کو سننے کے لیے اور زیادہ بیداری کی ضرورت ہے. پیش کرتا ہوں. جی عطا. سر کٹاتے نہ ہم وطن کے لیے, دیش اب تک غلام ہی ہوتا. لے کے ہاتھوں میں امن کا پرچم,
लेके हाथों में अमन का परचम। हर गली हर शहर से निकलेंगे। मेरे भाई काजिम शेर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। अगला शेर काजिम भाई, अल्लाह करे कि कल के आपके अखबार की हेडिंग को पेश करता हूँ। जी जी अल्लाह। अमन का परचम लेके हाथों में अमन का परचम, हर गली हर शहर से निकलेंगे, हर गली हर शहर से निकलेंगे। दशमा के गजब कुर्बानी, दशमा के गजब कुर्बानी, दशमा के गजब कुर्बानी। पहले हम लोग घर से निकलेंगे, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दशमा के गजब कुर्बानी, दशमा के गजब कुर्बानी। पहले हम लोग घर से निकलेंगे। और हाज़िर गिरामी, 4 मिसरे मुझे और पढ़ना है। स्टेज पर हाजी ज़ैनुल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे सरपरस्त हैं। उन्होंने मुझे अपना फैमिली मेंबर कहा। उन्होंने कहा कि असद बस्तमी तुम्हारी हैसियत मेरी नज़र में मेरे बेटों जैसी है। यकीनन मेरे वालिद मोहतरम की तरह वो है, तशरीफ रखते हैं। वो 4 मिसरे उनके हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। जी। हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया। आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने कमज़ोर हो गए कि हुकूमतें हमारे दीन के अंदर हमारे दीन के अंदर मुदाखलत कर रही है। तलाक सलासा का मसला आपके सामने है। हाज़िरीन गिरामी, अलमिया इस कौम का है कि आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। दूसरी कौमें बड़ा फ़ायदा उठाती हैं। आज के इस मुशायरे से एक पैगाम देता हूँ कि हम तमाम लोग किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, जब भी मिल्ली मसाइल सामने आएंगे तो हम तमाम लोग एक कलमे के नीचे, एक परचम के नीचे मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिस दिन हम मुत्तहिद हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं 4 मिसरे पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ, पेश करता हूँ। जी भाई अता। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख वाह 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 वाह। पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। आइए एक मतलब 2 शेर पढ़ना चाहूँ। जी अता। मेरे भाई आलम निज़ामी साहब का हुक्म है एक 4 मिसरे पढ़ने के लिए। उन 4 मिसरों को कई मोतबर लोगों ने, कई सेकुलर लोगों ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाया है। अल्लाह करे कि ये शेर कल रमज़ान भाई की फेसबुक प्रोफाइल बन जाए। पेश करता हूँ, पेश रमज़ान भाई बड़े खास जी भाई। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। राजेश भैया एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगला शेर आपकी नज़्म करना चाहता हूँ, बतौर खास नज़र फरमाए। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना
آپس میں سیاست مار ڈالیں گے اور حضرت گرامی ہمارا ملک ہندوستان اس وقت لوگ امن کی تلاش میں ہیں چین کی تلاش میں ہیں میرا بھائی عالم نظامی نے کبھی ایک شعر کہا تھا کہ خوشیوں سے ہم سب کا جیسے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا کیا بات خوشیوں سے ہم سب کا جیسے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا جب سے نئی سرکار بنی ہے سارا دھندہ ٹوٹ گیا مجھے یقین ہے کہ آپ تمام لوگ اچھے کاروبار کرنے والے ہیں حاضرین گرامی اس وقت کاروبار کی حالت کیا ہے اس وقت بزنس کی حالت کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں رمضان بھائی کہ اس وقت پورا ہندوستان چین چاہتا ہے سکون چاہتا ہے کسی بھی شعبے سے ہو لیکن ہندوستان میں سکون کیوں نہیں آ رہا ہے چین کیوں نہیں آ رہا ہے 4 مصرعے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی بات کرتا ہوں تو آپ میری آواز سے آواز ملائیں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے جو ہے شاہی خزانہ ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے ہمارے ملک میں چین و سکون آئے تو کیوں آئے ہمارے ملک میں چین و سکون آئے تو کیوں آئے ہمارے ملک بھارت پر تو منحوسوں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں پیش کرتا ہوں جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے ہمارے ملک میں چین و سکون آئے تو کیوں آئے ہمارے ملک بھارت پر تو منحوسوں کا قبضہ ہے ہمارے ملک بھارت پر تو منحوسوں کا قبضہ ہے اور حضرت گرامی حاجی زید اللہ صاحب 4 مصرعے اور پڑھنا چاہتا ہوں وہ 4 مصرعے جو اسد کو اسد بستوی بناتے ہیں کیا بات ہے وہ 4 مصرعے جن کی وجہ سے شاید اسد بستوی پر ہندوستان کا سفر کرتا ہے میرے بڑے محترم بڑے بھائی جناب جمال چودھری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کی محبتیں جن کی شفقتیں مجھے بارہا ملتی رہتی ہیں میرے بھائی کاجو پاڑا کی آن بان شان صغیر خان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی بھی محبتیں مجھے ہمیشہ ملتی رہتی ہیں 4 مصرعے اور پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں تمام لوگ اس طرح سنے جیسے پہلے مرتبہ سن رہے ہیں بہت سنا ہوگا آپ نے پیش کرتا جی عطا خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا وہ چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا وہ چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا حکومت ہم نے اپنی دے دی ہائے کہ چائے والے کو حکومت ہم نے اپنی دے دی ہائے کہ چائے والے کو ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا واہ 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 زندہ باد زندہ باد
बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। यकीनन अलीम खान साहब ने कई मरतबा मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। मेरी शेरिया सफ़र की ज़िंदगी की मेराज हो गई। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आज भाई का बड़ा कामयाब मुशायरा रहा और वो एक टेलर था, मुझे लगता है बहुत जल्दी एक बहुत आलमी मुशायरे का ऐलान करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और हाज़रीन गिरामी, स्टेज पर मेरे वो भाई, अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो यकीनन मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। BKC से हमारे बड़े भाई जनाब अलीम खान साहब, राशिद खान साहब, जिनका मशवरा मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। आप यकीन जानते हैं कि उनकी अहमियत मेरे दिल में कितनी होगी। मैं एक मतला राशिद भाई और 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। रमज़ान भाई, मुझे चंद दिन कबल पार्लियामेंट पे 3 तलाक के मसले पर जब बिल पास हो रहा था, मैं देख रहा था कि इक्का दुक्का लीडरों के अलावा कोई बोल नहीं रहा है। और टीवी डिबेट पर मदरसों की बात चल रही थी तो कोई मौलाना बोलते थे कि नहीं, हमारे मसलक में वो किताबें नहीं पढ़ाई जाती, उनके मसलक में पढ़ाई जाती हैं, उनसे पूछिए। वो बोल रहे थे नहीं, हमें नहीं पता, उनके मसलक में पढ़ाई जाती है, उनसे पूछिए। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, रोना आया अपने आप पर और एक मिसरा हुआ उस वक्त। मैं चाहता हूँ कि पहली मरतबा यहाँ से पढ़ता हूँ, अल्लाह कबूल कर ले मेरे उन शेरों को और वो शेर पूरे हिंदुस्तान में भाई रमज़ान चौधरी साहब के हवाले से जाए। पेश करता हूँ आलम भाई, हम करोड़ों में हैं आज कल फिर भी क्यों, हम करोड़ों में हैं आज कल फिर भी क्यों, उनकी नजरों में कोई भी वक़्त नहीं, हम करोड़ों में हैं आज कल फिर भी क्यों, हम करोड़ों में हैं आज कल फिर भी क्यों, हम उनकी नजरों में कोई भी वक़्त नहीं, वो शरीयत पे हमला करे रात दिन, वो शरीयत पे हमला करे रात दिन, हमको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुआ नसीब हुई भाई आशिक अली साहब की, बहुत शुक्रिया। मैं फिर से मतलब पढ़ना चाहता हूँ और जिस दर्द के साथ मैंने मतलब कहा है, अल्लाह करे मेरे जज्बात में आप तमाम लोग शामिल। हम करोड़ों में हैं आज कल फिर भी क्यों, उनकी नजरों में कोई भी वक़्त नहीं, वो शरीयत पे हमला करे रात दिन। पार्लियामेंट में कई मुस्लिम वज़रा है जो मिल्लत के कायद बने हुए हैं, मिल्लत के मसीहा बने हुए हैं, कौम के नाम पर वोट लेते हैं और जब कोई शरई मसाइल आते हैं, कौम की बात आती है तो या तो पार्लियामेंट से गायब होते हैं या मौजूद होते हैं तो कुछ नहीं बोलते। मेरा मानना है कि अगर पार्लियामेंट में भाई रमज़ान चौधरी जैसे पढ़े लिखे लोग जाए, बेबाक लोग जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि शरीयत पर कुछ आ जाए। पेश करता हूँ एक शेर, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरे उस शेर में शरीक हों। पेश करता हूँ जी भाई। शरीयत पे हमला करे रात दिन, हमको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं, वो शरीयत जो हम मिल्लत के खुद साख्ता पेशवा, कौम के हक में कुछ क्यों नहीं बोलते, जो है मिल्लत के खुद साख्ता पेशवा, कौम के हक में कुछ क्यों नहीं बोलते, कौम का दर्द जिसमें
واہ واہ زندہ باد زندہ باد ایسے لیڈر کی ہم کو ضرورت نہیں وہ شریعت پہ حملہ کرے رات دن ہم کو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں اور آج شعر پڑھنا چاہتا ہوں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ 2021 تک ہندوستان سے اسلام خارج کر دیا جائے گا کوئی گھر واپسی جیسی خطرناک مہم چلاتا ہے جب 3 طلاق پر وہ لوگ حملے کرتے ہیں جو خود کی بیویاں نہیں سنبھال پاتے ہیں کیا جی عطا وہ شریعت پہ حملہ کرے رات دن ہم کو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں وہ شریعت تم دبا کے جتنا ہی ابھرے گئے میرا دعویٰ ہے میرا ایمان ہے تم دبا کے جتنا ہی ابھرے گئے میرا دعویٰ ہے یہ میرا ایمان ہے جو مٹا دے گی دنیا سے اسلام کو جو مٹا دے گی دنیا سے اسلام کو